औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए। इन्होंने कहा सलामती हो। इसने भी जवाब में कहा सलामती हो। फिर ज़रा सी देर में इनके लिए वो एक भुना हुआ बछड़ा ले आया, मगर जब देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो इनसे खौफ महसूस किया। बोले डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और इसकी बीवी पास खड़ी थी, वो इस पर हंस दी। हमने इसे इसाक की बशारत दी और इसाक के बाद याकूब की। वो बोली हाय शामत, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं एक बुढ़िया और मेरे ये शोहर भी बूढ़े हो चुके हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। इन्होंने कहा क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करते हो? ए अहले बैत, तुम पर तो अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं। बेशक अल्लाह बहुत तारीफ़ के काबिल और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हो गया और इसे बशारत मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगा। हकीकत में इब्राहिम बड़ा ही नर्म दिल इंसान था और रुजू करने वाला था। ए इब्राहिम, ये बहस छोड़, तेरे रब का फैसला हो चुका है। अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के टाले टलने वाला नहीं है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो इनकी आमद से बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा आज बड़ा कठिन दिन है। और इसके कौम के लोग बेइख्तियार इसकी तरफ दौड़े आए और पहले से ही वो बदकारियों में मुब्तला थे। इसने कहा ऐ मेरे कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक हैं। सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? वो बोले तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कुछ हक़ नहीं है और हम जो चाहते हैं वो तू बखूबी जानता है। कहने लगा काश मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी ताकतवर सहारे की पनाह ले सकता। फरिश्तों ने कहा ऐ लूत, हम तेरे रब के फरिश्ते हैं, ये हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम रात के किसी हिस्से में अपने अहल व अयाल को लेकर निकल जाओ। तुम में कोई पीछे मुड़कर न देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के। इस पर भी वही आफत आनी है जो इन पर आएगी। इनके अजाब के लिए मुकर्रर वक्त सुबह का है, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं? फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को उलट पलट कर दिया और इस पर पकी हुई मिट्टी जैसे पत्थर बरसाए जो तेरे रब के पास निशानदार थे और वो इन जालिमों से कुछ दूर न थे। सच कहा अल्लाह ने। अजीज साथियों, मैंने अभी आपके सामने सूरह हूद की 69 से 83 नंबर आयतों का तर्जुमा पढ़ा। सूरह हूद में 10 रुकू और 123 आयतें हैं। अभी मैंने जिसका तर्जुमा पढ़ा ये इस सूरह मुबारका का 7वां रुकू है। इंशाल्लाह आज हम इस 7वें रुकू का हासिल मुतला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस सूरत को समझने के लिए जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई उसके हालात को समझना ज़रूरी है। ये सूरत मक्की है और मक्के की आखिरी दौर की सूरतों में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी में 40 साल में आपको नबूवत मिली। 23 साल जो आपके नबूवत के रहे, 13 साल मक्के के और 10 साल मदीना के। 13 साल को मुफस्सिरीन ने 4 दौर में तकसीम किया है। पहला दौर जो 3 साल रहा, खामोश दावत। दूसरा दौर ऐलान दावत, ये 2 साल का दौर रहा। तीसरा दौर जो है जुल्म सितम,
یعنی پہلے دور میں جو 3 سال کا رہا، اس میں تو خاموش دعوت چلی، یعنی جو نزدیک کے تھے ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دعوت دی۔ پھر حکم ہوا اعلان کرو، تو آپ نے علن اعلان دعوت کا کام شروع کیا۔ تو یہ 2 سالوں میں جو ہے، یہ 2 سال کا دور رہا، اس میں جو ہے دائی کی ہنسی مذاق اڑائی گئی۔ اس دعوت کو، قرآن کی دعوت کو ہنسی مذاق میں اڑانے کی کوشش کی گئی، اس کو ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ دائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا، نعوذ باللہ ایسے الزامات لگائے گئے۔ تیسرا دور جو ہے 5 سالوں پر مشتمل تھا۔ اس میں جو ہے جب ہنسی مذاق سے بھی کام نہیں ہوا تو ظلم و ستم ڈھانا شروع ہوا، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یہ حبشہ کی ہجرت کر گئے۔ اور تیسرا دور جو ہے تقریباً 5 سال پر مشتمل رہا، اور چوتھا دور جو ہے انتہائی مشکل کا دور، یہ دور جو ہے تو 3 سال کا رہا۔ تو جب بھی مکی صورتیں آئے گی تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ جو چوتھا دور جو تھا انتہائی مشکل کا دور، یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ آخری دور، تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سورت جو ہے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ جب بھی مکی صورتیں آئے گی تو اس کو ذہن میں رکھیے، تو یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اب اس کے ایک ایک آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو ہے سب سے پہلے تو 2 رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر فرمایا گیا ہے کہ مکے کے یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ پر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم قرآن جیسی 10 صورتیں لاؤ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو، اور ان کو خطاب کر بہت سی باتیں بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر 5ویں رکوع میں نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی، قوم عاد، ہود علیہ السلام۔ پھر 6 رکوع میں قوم سمود، صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو معجزہ دیا صالح علیہ السلام کو، پھر بھی قوم نہیں مانی، ان پر عذاب آیا۔ نوح کے بعد قوم عاد جس میں ہود علیہ السلام آئے، اس کے بعد قوم سمود جس میں صالح علیہ السلام آئے، اور اب جو ہے تاریخ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی اب قوم سمود کے بعد ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ مکے کے مشرکوں کے سامنے یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور مکے کے جو مشرک تھے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہونے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے، تو اب ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے فرشتے جو ہے خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلامتی ہو، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اس نے بھی جواب میں کہا سلامتی ہو۔ پھر ذرا سی دیر میں ان کے لیے وہ ایک بھونا ہوا بچڑا لے آیا۔ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو جو ہے بھون کر لے کر آیا،
یعنی اس کو ذبح کر اس کو پکا کر بھون کر لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ظاہر بات ہے مہمان کسی کے گھر میں آتے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب مہمان آئے تو انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر بھون کر لائے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہے کھانے پر نہیں بڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر مہمان نوازی کے بعد ان کے کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں تو دل میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان سے خوف محسوس کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا، بولے ڈرو نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا، فرشتوں نے جب محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے، ان پریشان نظر آ رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا، بولے ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ مہمان جو ہے ضرور فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہی کچھ کھانا نہیں کھاتے۔ تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہارے طرف نہیں بھیجے گئے یا تمہارے قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، ہم تو لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ فرشتے جب اترتے ہیں زمین پر تو ان کے پاس وہ جو ہے کوئی مہم لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کے ساتھ بھیجتا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے آدمی کی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے جب کہا کہ ہم تو ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں، اور اس کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ مہمان جب آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ اس پر ہنس دی۔ سارا گھر جو ہے پریشان تھا کہ آخر یہ جو فرشتے آئے ہیں کیا بات ہے۔ تو ان کی بیوی کو فرشتے کہتے ہیں، اور اس کی بیوی پاس کھڑی تھی، وہ اس پر ہنس دی۔ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ فرشتوں نے جو ہے ان کی بیوی کو بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت نہیں دی، اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پوتے یعقوب علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہو چکے تھے، یعنی پہلے ان کو اولاد تھی، اور یہ جو سہارا علیہ السلام جو تھی یہ بے اولاد تھی۔ تو اس لیے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بجائے سہارا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کو بشارت دی، بشارت اس بات کی کہ تم کو ایک اولاد ہوگی اسحاق علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ان کا ایک پوتا بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام۔ وہ بولی ہائے شامت، وہ ہنس کر بولی کہ ہائے شامت، کیا اب میرے یہاں اولاد ہوگی جب کہ میں ایک بڑھیا ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں سے ان کی بیوی نے سوال کیا، سہارا علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہائے شامت، یہ عجیب بات کہہ رہے ہو، تم عجیب بات کہہ رہے ہو کہ میرے کو اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور کیا اب ہمارے پاس اولاد ہوگی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام، یا توراۃ میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت 100 کراس کر چکے تھے، یعنی 100 سال کے اوپر ہو چکے تھے، اور سہارا علیہ السلام تقریباً 90 سے 95 سال کی عمر کے تھے۔
ये तो बड़ी अजीब बात है। सहारा अलैहिस्सलाम कहती हैं, उनकी बीवी कहती हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है। इन्होंने कहा, फरिश्ते कहते हैं, यानी उनकी बीवी फरिश्तों से सवाल करती है, ये तो अजीब बात है। फिर फरिश्ते जवाब देते हैं, इन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करती हो? फरिश्ते कहते हैं उनकी बीवी से, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करते हो? ऐ अहले बैत, क्या अहले बैत, तुम पर तो अल्लाह की रहमत है और इसकी बरकतें हैं। तुम पर तो जो है अल्लाह की रहमत और बरकतें हैं। बेशक अल्लाह बहुत तारीफ़ के काबिल और बड़ी शान वाला है। अल्लाह ताला जो है बड़ी तारीफ़ के काबिल और बड़ी शान वाला है। फिर अब ये यहाँ पर जो है उनकी बीवी का और फरिश्तों का ज़िक्र ख़त्म होता है और अब रुख जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ता है। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हुआ, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इत्मीनान हुआ कि जो है फरिश्ते जो है खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ रहा है और फरिश्ते उनकी कौम की तरफ नहीं बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ आए हैं। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हो गया और इसे बशारत भी मिल गई और इसको बशारत भी मिल गई, तो वो कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल इंसान थे, क्योंकि सब्र करने वाले। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ऐसी, वो शख्स हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में हर खौफ, हर डर, हर ख्वाहिश से जो है से आजमाए गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को डर होता है तो जान का डर होता है। तो आपको आग में डाला गया तो भी आप में दिल में ज़रा भी खौफ नहीं हुआ। फिर आपको बुढ़ापे में औलाद दी गई 80 साल के बाद, फिर उस औलाद को जो है अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी पहली औलाद इस्माइल सलाम, तो आपने उसको मक्के में उस सरजमीन में छोड़ आए अल्लाह के हुक्म से। तो बड़े नर्म दिल थे। तो जब अब फरिश्ते आए हैं कौम लूत के तरफ अजाब लेकर, तो वो झगड़ा करने लगे। फिर हकीकत में इब्राहिम बड़ा नर्म दिल और रुजू करने वाला था, बड़ा नर्म दिल और रुजू, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, ये बहेश छोड़ दो। अल्लाह ताला कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ए इब्राहिम, ये बहेश छोड़ दो। यानी फरिश्ते इब्राहिम से कह रहे हैं, ये बहेश छोड़ दो, तेरे रब का फैसला हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के टाले टलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला का जो है फैसला हो चुका है, उन पर अजाब आकर रहेगा, अब किसी के टाले टलने वाला नहीं है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचे, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये यहाँ वाक़या कुरान मजीद जो बता रहा था यहाँ ख़त्म होता है। अब लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं फरिश्ते, वही फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुँचते हैं, वही फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, तो वो इनकी आमद से बहुत घबराया और दिल तंग हुआ। जब वो फरिश्ते खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में पहुँचते हैं, यानी वो इंसानों की शक्ल में आए थे, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे वो, तो ये फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं। और तो वो घबराए और बड़ा तंग दिल हुए। लूत अलैहिस्सलाम घबराते हैं और बड़ा तंग दिल हुए और कहने लगे आज बड़ा कठिन दिन है, और कहने लगे कि आज जो है बड़ा कठिन दिन है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम जो है एक बदकार कौम है और उनमें जो बीमारी आई थी जो दुनिया में इससे पहले किसी में ये नहीं आई थी, वो कौम बदकार, दुनिया में किसी कौम ने वो अमल नहीं किया था। वो जो है होमोसेक्स में मुब्तला थे, वो अपनी ज़रूरत जो है औरतों को छोड़कर मर्द से करते थे। ये बदकार कौम, दुनिया की सबसे बदकार कौम थी ये।
लूत अलैहिस्सलाम जानते थे। अब उनके पास जो है मेहमान आए हैं और खूबसूरत नौजवान हैं। आज बड़ा कठिन दिन है। परेशान हो गए और कहने लगे कि आज बड़ा कठिन दिन है, और इसकी कौम के लोग बेइख्तियार इसकी तरफ दौड़ आए और पहले से ही वो बदकारियों में मुब्तला थे। इसकी कौम के लोग जो है बेइख्तियार दौड़ के उनके तरफ आए। इनके पास जो मेहमान आए नौजवानों की शक्ल में, मुफस्सरीन लिखते हैं इसकी खबर उनकी बीवी ने जो है उनकी कौम तक पहुंचा दी, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो उनके कौम में से थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से के साथ जो हिजरत करे थे, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक उनकी बीवी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, ये तीनों ने हिजरत कर आए थे। और अब ये जो है लूत अलैहिस्सलाम की जो है बीवी जो थी इनकी कौम में से थी, और इसने वो जो लड़के आए थे नौजवानों की शक्ल में, ये खबर कौम को पहुंचा दी। तो ये बेइख्तियार दौड़ते हुए लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आए, मकान की तरफ आए, और ये जो है कुरान कह रहा है कि और इसके कौम के लोग बेइख्तियार इसकी तरफ दौड़े आए और पहले से ही वो बदकारियों में मुब्तला थे। इसने कहा, लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, इसने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, ऐ मेरे कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये मेरी जो है तो बेटियां मौजूद हैं। यानी नबी की जो कौम की जो बेटियां हैं नबी की औलाद होती हैं, इसलिए कहे कि ये बेटियां मौजूद हैं, ये मेरी बेटियां हैं, तुम्हारे लिए औरतें मौजूद हैं। ऐ मेरे कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये हैं मौजूद, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक हैं। जो तुम जो है बदकारियाँ कर में मुब्तला हो, तुम ये जो नौजवान जो मेहमान आए हैं तुम इसकी ये करो, तो ये बेटियां मौजूद हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक है, ये ज़्यादा पाक है। सो अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो, और मुझे जो है मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो। जाहिर बात है कोई मेहमान के साथ बदकारी करेगा तो कितना ये, तुम मेरे मेहमानों के साथ मेरी रुसवाई ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? तुम ऐसी कौम बिगड़े हो कि तुम में एक आदमी भी भला आदमी नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं कि तुम में कोई नेक इंसान नहीं है, कोई भला आदमी नहीं है। वो बोले, कौम कहती, वो बोले, तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी बेटियां में हमारा कुछ हक नहीं है। ऐ लूत, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई हक नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो कौम की बेटियां हैं इसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम जो चाहते हैं वो तू बखूबी जानता है। हम क्या चाहते हैं तू खूब जानता है। इन्हें उन पर एक जुनून सवार था, बदकारियों का वो जो है कौम पर जो एक जुनून था। तस्सूर कीजिए कि लूत अलैहिस्सलाम हैं, मजबूर हैं, और मजबूरी में कौम दौड़े आई है, और वो कह रहे हैं कि देखो मेरे मेहमान के बारे से मुझे रुसवा ना करो, ये कौम की बेटियां मौजूद हैं। और फिर वो जवाब देते हैं, ऐ लूत, तू जानता है, बखूबी जानता है कि हमारा तो इस बेटियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट जो है ये नौजवानों में है। कहने लगा, काश मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी ताकतवर सहारे की पनाह लेता। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि काश मुझ में तुमसे मुकाबले की हिम्मत होती, या मेरे साथ कोई ताकतवर सहारा ही होता। लूत अलैहिस्सलाम मजबूर होकर कहते हैं, मैं तुमसे मुकाबले करने की ताकत होती या मुझे कोई ताकतवर सहारा होता। फरिश्तों ने कहा, फिर जो है जब इनकी मजबूरी देखते हैं वो नौजवान फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फरिश्ते कहते हैं, वो नौजवान कहते हैं, ऐ लूत, डर ना कर, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये हरगिज़ तुम तक ना पहुंच सकेंगे, ये हरगिज़ तुम तक ना पहुंच सकेंगे।
تم رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی اب جو ہے عذاب کا وقت آ چکا تھا. وہ بدکار قوم پر عذاب کا وقت آیا تھا. وہ بدکاری میں اتنی مبتلا تھی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم جو ہے رات کے وقت جو ہے اپنے گھر سے نکل جاؤ. رات کے کسی حصے میں ایک وقت دیا گیا ان کو کہ یہ کسی حصے میں تم اہل عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اور تم میں سے کوئی بھی جو ہے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہارے بیوی کے. اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی. اس پر بھی وہی آفت آنے والی, یہی عذاب آنے والا ہے جو ان پر آئے گی. یعنی قوم پر جو عذاب آئے گا تمہارے بیوی پر بھی وہی عذاب آئے گا. ان کے عذاب کے لیے مقرر وقت صبح کا ہے. ان پر جو عذاب آئے گا تم رات کے ایک حصے میں نکل جاؤ اور صبح کا وقت جو ہے ان کے لیے مقرر ہے. عذاب کا وقت جو ہے صبح کا وقت مقرر ہے. کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں لوط سے کہ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا. پھر اللہ کا جو عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بستی کو جو ہے تو الٹ پلٹ کر دیا. یعنی زمین جو ہے تو پوری الٹ کر پلٹا دی گئی, الٹ پلٹ کر دیا. اس پر پکی ہوئی مٹی جیسے پتھر برسا. اور جو ہے تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے اللہ تعالیٰ نے جو تیرے رب کے پاس نشاندہ ہے, جو تیرے رب کی نشاندہ ہے. یعنی نشانہ لگا کر ان پر جو ہے تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر پڑ گئے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوم لوط پر جو ہے ایسا عذاب لایا, دردناک عذاب لایا, الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہے اور سب کو جو ہے تو ختم کر دیا. تو یہ تھا سورہ ہود کا 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ, جس میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ سے دعا, اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.